السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو سيزيام اني دو بريمير من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي. إذا هذا الدرس غادي يكون عندنا ديال لونيتي 6 غادي نشوفوا واحد الدرس ديال لا كونجيغيزون لا باج 186. إذا كما قلنا عندنا في لونيتي 6 في الكتاب ديالنا ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي عندنا هذا الدرس هذا ديال لا كونجيغيزون صفحة 186 غادي نجاوبوا على لي زيكسيرسيس اللي عندنا هنا. إذا نمشيو للتمرين الأول قال كومبليت افيك لو فيرب être أو avoir au présent. إذا شنو غادي نديرو elle أو du courage. شنو غادي نديرو il a du courage. nous ou des sportifs. Nous sommes des sportifs. vous ou malade. vous êtes malade. vous de la fièvre. vous avez de la fièvre. elles en vacances. elles sont en vacances. tu très peur. tu as très peur. إذا هذا هو التمرين الأول اللي كان عندنا. نمشيو للتمرين الثاني قالك entoure les verbes du premier groupe conjugués au présent. إذا غادي نحاولو ندورو على les verbes ديال premier groupe اللي conjugués au présent. nous lavons عندنا le verbe laver au présent إذا ندورو عليه. tu vas le verbe aller ماشي premier groupe. il arrive le verbe arriver ديال premier groupe إذا ندورو عليه تا هو. tu viens le verbe venir ديال troisième groupe. je raconte le verbe raconter إذا ندورو عليه. il offre le verbe offrir ديال deuxième groupe. le réussissant le verbe réussir ديال deuxième groupe. vous écoutez le verbe écouter ديال premier groupe إذا ندورو عليه. il crie le verbe crier c'est un verbe ديال premier groupe إذا تا هو ندورو عليه. إذا هادو هما les verbes ديال premier groupe conjugués au présent. نمشيو للتمرين الثالث قال complète les verbes avec le pronom qui convient. عندنا marcher avec EZ إذا quel pronom إذا vous marchez doucement. عندنا vaccine les bébés إذا إما تكون il ولا elle avec S. عندنا soignant إذا نديرو nous soignons les malades. هذا هو التمرين الثالث. نمشيو للتمرين الرابع قالك écris correctement les verbes entre parenthèses au présent. عندنا le verbe grandir s'appeler grandir c'est un verbe ديال deuxième groupe غادي نديرو في البريزون. إذا شنو نديرو grandir avec ita à la fin rapidement. On a le verbe frémir, c'est un verbe ديال deuxième groupe. إذا nous avons de la fièvre, nous frémissons. نمشيو la phrase C tu maigrir c'est هو ديال deuxième groupe. إذا شنو غادي نقولو مع tu نديرو es. إذا tu maigris beaucoup, tu ne manges pas bien. نمشيو للتمرين الخامس قالك écris correctement les verbes entre parenthèses au présent. je ou partir. Je pars en voyage. S. B. Il connaître la route. إذا connaître, elle connaît avec T à la fin. La phrase C. Ils ou écrire. Ils écrivent une lettre. La phrase D. Nous suivre les conseils du médecin. Nous suivons les conseils du médecin. نمشيو للتمرين السادس قالك entoure les verbes au conditionnel et barre ceux au futur. إذا نحاولوا ندوروا على les verbes اللي غادي يكونوا عندنا في الكونديسيونيل présent وغادي نشطبوا على les verbes au futur. je partirai إذا partirai فاش futur إذا نضربوا عليه. en voyage tu voudrais إذا voudrais في الكونديسيونيل إذا ندوروا عليه. bien m'accompagner pourriez في الكونديسيونيل تا هو ندوروا عليه. pourriez-vous être à la maison demain. ils auront هذا عندنا في الفيتور إذا نشطبوا عليه des raquettes demain. nous mangerions عندنا الكونديسيونيل إذا ندوروا عليه. volontiers vos gâteaux. auriez-vous le verbe avoir تا هو في الكونديسيونيل إذا ندوروا عليه. auriez-vous ce médicament s'il vous plaît. si vous lui parliez هذا عندنا parlier c'est l'imparfait إذا ما غادي نشطبوا عليه ما غادي ندوروا عليه. parlier elle finirait هو le conditionnel ندوروا عليه par comprendre. إذا عندنا le verbe parler تما راه
l'imparfait ما غادي نديرو ليه والو. نمشيو للتمرين السابع قال conjugue ces verbes au conditionnel. إذا vous le verbe être شنو غادي نقولو vous seriez. Il ou le verbe finir. Il finirait. Nous, le verbe avoir. Nous aurions. Je, le verbe venir. Je viendrai. Tu, le verbe parler. Tu parlerais. Il, le verbe dormir. Il dormirait. Il, mange. manger. Il mangerait. إذا هذا هو الإكسرسيس اللي كان عندنا في الكونديسيونيل بريزون، حاولنا نديروه في الإكسرسيس السابع. نتمنى تكونوا نتوما توفقتوا وجاوبتوا على هذا الدرس هذا ديالكم ديال لا كونجيغيزون، تكونوا جاوبتوا على لي زيكزارسيس كاملين مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة ولا حتى الدروس اللي ما تنقدموش في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو لو لين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تقولوا لنا شنو بغيتو غير في كومونتير، وإن شاء الله غادي نحاولوا نلبيو لكم الطلب. إلى هنا أستودعكم الله، إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.